fazer awó. Cantei-lhes uma cantiga que me ensinou minha avó. Que lindas as meninas já estão a fazer awó. Cantei-lhes uma cantiga que me ensinou minha avó. O que é que elas têm? Será que já estão bem? Será que sonham lindo? As meninas estão dormindo. O que é que elas têm? Será que não estão bem? Será que sonham lindo? As meninas estão dormindo. As meninas, meninas do meu coração. Amanhã de manhãzinha vem de novo a inquietação. Que lindas as meninas, meninas do meu coração. Amanhã de manhãzinha vem de novo a inquietação. O que é que elas têm? Que preocupação. Por que é que elas choram? Bate, bate coração. Não sei onde é que lhes dói. Se têm sede ou fome, se uma dorme e outra corre, é de novo uma aflição. Que lindas as meninas, meninas do meu coração. Amanhã de manhãzinha vou cantar-vos outra canção. Amanhã de manhãzinha vou cantar-vos outra canção. Larmia Murad Vina de lorshdu Deze de hora astega Har dünya douza Vay dünyan çudehkina de Düzelyah Antvicha Satisam qawchush besh dega Qa'huli Tülluvay Dikçudek antana tse Özdachu ormach savellarg Shiekwa ayotsush Шиец ица, шиесица даймахках даинаву. Мехка и стуолорбия кверт қиал швоёцуш. Қуанах чунувахар, шия даймехка силия харду. Қуанах и могарях шатай пақестина силах. Дахару қовдина мюлха аводика ловш. Мурад حخلقنا تصرخ دوق داغوش وكيراح دوخرتسا آمالتسا ليلرتسا دائما توش حق مدو حخاستو ليوخو أس إسبح دشنج ملخشو صوغتسا ديلا ديق ونخ حدوغ
سيدلو أزدق أمراد حدشخ دو تيشنا دوغ دوحا كوميرش بيركت يبوق أحكوك ديديق حدولح دو ونخشو ستيوسو شليوخورك تيشم بيزم ويني خلارم أسي تساعدو حلورو چدق نشقلين چيه ديوخورك لارفيلح تربالخوا سعوالرك تينچو تيخ مراد تخحيق الچا لارمي دوغ ديك دواتغ خيتا حوسيدلو ميحكدا داي اوز دايح كيتشا ويرك أرتسن كي قودوش يوخ يدهوات موغش أمرش إرسدوش واغلح واغلح قومك أنت دقر حويزة چارنا حيمال خويلر تصدقنا شتغدقي أديش قاچلح مرزوان تحولر ويش ستيوسو چارنا بيركت يشاش حويتsa يحقين چوخين سيديش بارك الله حوينا قيين چو حمصر چو نانا مخكنا بيركت يحقي وشحية غرنقا يخيلا إحونا ديكان سيخ چو خانا شيا ديگا سيرلوان ساق آگينا حمار شتسا غالغاي موخك خزا موخك بيزدق أمحونا چو حديخا يوخير چو ويجرش ساگرگرلوات سينا لارديش نوخچي غالغاي وشل دنيا نميخا цуқомық онаху мурад вайтахна возвеш. Ту арьяц онах чух бақдолу дош ала зама. Цуогойтуш евахар дахар яхсирла неқбеш. Тахана санна ховехи ласила ляхкана. Ходикак антхиларх дериге дуньяду теш. Ларамца худешний автор Тамара Адамова. Великий драматург и сценарист Александр Володин, когда-то он написал, что правда почему-то потом торжествует, почему-то торжествует, почему-то потом. Почему-то торжествует правда, правда потом, но почему-то обязательно. Человечеству она почему-то нужна, хотя бы потом, почему-то потом, но почему-то обязательно. Вот ваша правда, она вечная.